नमस्कार गुड मॉर्निंग ओडिशा। चलंतु आज देश विदेश रे कौन रही बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। सेतिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चैनल ले नुआ करी आस्तिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आस्तुवा घंटी चिन्ह को प्रेस कर दियंतु। प्रथम खबरटी होउची सुभद्रा योजना को नहीं आसला बड़ सूचना। महिला को शक्तिशाली करबा पाई सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध नैछंती, जहाँकि आज राज्य में नूतन सरकार 100 दिन पूर्ति अवसर में आयोजित सभारे उपमुख्यमंत्री प्रतिभा परिड़ा अभिभाषण। श्रीमंदिर में चारिद्वार सह रत्न भंडार खोलगला, सुभद्रा सहायता दिगला। श्रीमंदिर 500 कोटी, ओडिया आकस्मिक 200 कोटीर कर्पस फंड दिगला बोली कहते उपमुख्यमंत्री। उपमुख्यमंत्री कहते आहरी एक बड़ सरकार सफलता एवं लोकों सह जोड़ी हेबार प्रतिबद्धता। यह भितर 25 लाख महिला को मिली सुभद्रा सहायता। खूब शीघ्र अन्य महिला को मध्य मिलिबो। मोदी ग्यारंटी रे आमे जहाँ लिखिचु सबु गोटिए गोटिए पूर्ण कराजिबो बोली कहते उपमुख्यमंत्री प्रतिभा परिड़ा। एबे देखिबो परवर्ती खबर। नवेम्बर 21 रु प्रो ट्रैक ओडिशा और ओडिशा प्लास्ट प्रदर्शनी अंशग्रहण करिबे 250 कंपानी। ओडिशा क्षुद्र व मध्यम उद्योग सभा व पीयूष रैंक्स ट्रेड शेयर फंड इन्वेस्टर प्राइवेट लिमिटेड मिलित आकुलनीय आसंता नवेम्बर 21 तारिख मैदान रे प्रो पैक ओडिशा 2024 व ओडिशा प्लास्ट 2024 प्रदर्शनी अनुष्ठित हेबो। 4 दिन धरी चलिबाकु थिबा एही तृतीय प्रदर्शनी मुख्यतः प्लास्टिक प्रिंटिंग पैकिंग कन्वर्टिंग एवं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उपरे गुरुत्व दियाजिबो, जहाँकि 200 कंपानी उपरे गुरुत्व दियाजिबो। देखिबा परवर्ती खबर। राज्य सरकार को बड़ घोषणा, खूब शीघ्र मिसिबो आयुष्मान गोपबंधु स्कीम, जहाँकि राज्य में आयुष्मान भारत योजना सह लागू हेबो गोपबंधु जन आरोग्य योजना। यह द्वारा राज्य भितर और बाहर यही सुविधा उपलब्ध हेबो। 27,000 हॉस्पिटल ले मिलिबो एही सहायता। सरकार 100 दिन पूर्वे अवसर में मुख्यमंत्री घोषणा करिसंती। देखिबा परवर्ती खबर। पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना। बंगोपसागर में आउ एक घूर्णिबल सृष्टि नहीं आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। प्रभाव में आसंता 22 तारिख उत्तर ओडिशार प्रबल वर्षा होई पारे। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और संलग्न पश्चिम बंग में 22 लघुचाप सृष्टिर संभावना रही। फल 24 तारिख जाए प्रबल वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विशेषज्ञ सूचना देइछंती। सेतिपाई भद्रक मयूरभंज केन्दुझर और जाजपुर रे प्रबल वर्षा मध्य होई पारे। आसंता 24 घंटे अनेक स्थान में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा संभावना रही। देवगढ़ अनुगुल और ढेंकानाल रे किछि स्थान में प्रबल वर्षा होई पारे। ए देखिबा परवर्ती खबर। एणिकी मागणा योजना उपरे लागिबो कटकणा। सुप्रीम कोर्ट को राय को अपेक्षा। निर्वाचन समय राजनैतिक दलगुड़िक घोषणा करुथिबा मागणा योजना उपरे लागिबो अंकुश। एने सुप्रीम कोर्ट रे करा जायथिबा जनस्वार्थ मामलार राय को अपेक्षा करा जायछि। जदि कौनसी दल निर्वाचन प्रचार भोट हातेबा पाई मागणा योजना घोषणा करे तेबे से दलर चिन्हट बातिल करा जियो बोली कोर्ट रे आवेदन करा जायछि। देखिबो परवर्ती खबर। सहारा जमाकारी को 50,000 टंका पाई पारिबे। सहारा ग्रुप जमाकारी को फेरस्त करा जायथिबा टंकार सीमा को केंद्र सरकार 50,000 टंका को बढ़ाई। पूर्वर यही सीमा 10,000 टंका थिला, जहाँकि सहारा रिफंड पोर्टाल जरिया वर्तमान सुधा सहारा 4.29 लाख जमाकारी को 370 कोटी टंका फेरस्त कराई। फेरस्त दिया जायथिबा टंकार सीमा को 50,000 टंका को वृद्धि करा जायथिबारु आगामी 10 दिन में 1000 कोटी टंका दियाजियो बोली आशा करा जायछि। एबे देखिबा परवर्ती खबर। एनपीएस बात्सल्य योजना। भुवनेश्वर बालेश्वर और ढेंकानाल एककालीन योजनार शुभारंभ। केंद्र अर्थ और कॉर्पोरेट व्यापार मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र बजेट 2024-25 घोषणा मुताबक एनपीएस बात्सल्य योजनार शुभारंभ करिसंती। नुआ दिल्लीर विज्ञान भवन में आयोजित एक भव्य समारोह रे पिलांको पाई प्रस्तुति करा जायथिबा एही अभिनव पेंशन योजना को लोकार्पण करा जायथिला। देखिबा परवर्ती खबर। राज्यर समस्त जिल्लार हेबो मेडिकल कॉलेज, जहाँकि खूब शीघ्र एथि निमंते कार्य खसरा प्रस्तुति हुई काम आरंभ हेबो। राज्य में मोहन सरकार को आज 100 दिन पूरी बेले
एपरी घोषणा कर स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 11ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ତାଳଚେର ଓ କନ୍ଧମାଳରେ ଆଉ 2ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇବା ଲାଇନରେ ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଛିଡ଼ା ହେବ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ଦେଖିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାହାକି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ସରକାର। ଡାକ୍ତର, ଛାତ୍ର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କୋଲକାତାରେ ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ପରେ ଏହିଭଳି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ଡାକ୍ତର, ଛାତ୍ର ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦେଖିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିଓଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲିଲା ଖଣ୍ଡା। ଓଡ଼ିଆ ଟାଇପ୍ ନ ଜାଣିଲେ ଚାକିରିରୁ ବିଦା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ମିନିଟକୁ 60 ଶବ୍ଦ ଟାଇପ୍ କରିବେ, ତାହା ପୁଣି ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ। ହାତ ଧରିଲେ ଚାକିରିରେ ନାଲିଗାର ବାଜିବ। ସାନିଟେସନ୍, ମଲ୍ଟିଟାସ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ଓ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଡିଓଙ୍କୁ ଏମିତି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସମସ୍ତ ଅଫିସକୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 100 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ହରିୟାଣାରେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଜାରି କରି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଅଧୀନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 100 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଦଳ। ହରିୟାଣାରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଘୋଷଣା କରି ପତ୍ର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ 100 ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ବର୍ଷ 3100 ଟଙ୍କା MSPରେ 1 କୋଟି ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହେବ। ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟତା ମୂଲ୍ୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 1 କୋଟି ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ମଣ୍ଡିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନାର ଦରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି। ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ସୁନା ଦାମ ସାମାନ୍ୟ କମିଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10 ଗ୍ରାମର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 74,720 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମକୁ ଆଜି ରହିଛି 68,490 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା 6,849 ଟଙ୍କାରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 8 ଗ୍ରାମ ପିଛା 54,792 ଟଙ୍କା ରହିଛି। କଟକରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଆଜି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 68,490 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା 68,490 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା ବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପା 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ରହିଛି 93,000 ଟଙ୍କା। ଦେଖିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏହାକୁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭୋଟର ତାଲିକା ରହିବ। ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଦେଖିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଙ୍କି ପକ୍ସ ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି। ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍କି ପକ୍ସ ଆକ୍ରାନ୍ତର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରୋଧ କରି ଯମୁନା, ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରା କରିଲେ ସେଲ୍ଫ ଡିଟାକ୍ସେସନ୍ ଫର୍ମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଏଥିପାଇଁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପୋର୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ମଙ୍କିପକ୍ସ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍କିପକ୍ସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରୋଧ କରି ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ର କରୁଥିବା ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫର୍ମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାହାକି ମଙ୍କିପକ୍ସ ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଘୋଷଣା ହେବ।
ए देखिब परवर्ती खबर चाषी बड़ उपहार नुआ स्कीम रे मिलिबो अनेक लाभ। मोदी सरकार पुणी थे चाषी एक बड़ उपहार देउछंती। गतकाली कैबिनेट बैठक रे चाषी सरकार बड़ रिलीफ घोषणा करिसंती। कृषक मानक पई प्रधानमंत्री आशा योजना जारी रखिबा एवं एहार परिसर वृद्धि करने को मोदी कैबिनेट मंजूरी देछि। कृषक मानक पई प्रधानमंत्री आशा योजना जारी रखिबा एवं एहार परिसर वृद्धि करिवार मंजूरी देइछंती मोदी कैबिनेट।